Mayong udto sa tanan, ari na naman ako. Wala ko ka-vlog sa mga nagliligad ni mga adlaw kay nagalain ang akon nga voice. Hindi ko golden voice. Amo na nagpahuway-huway ko anay kay wala ko tingog. Susubong, ari na naman kita, balikan ta naman ang istorya. Nga pagluya guys ang subong kag sang sadto anay. Nakabalo-bala ka mo nga sang sadto anay. Kung ang lalaki na luyag sa babayi, si Undo naggabalik-balik sa balay ni Inday kay para lang makadama sa dughan ang iyagugma nga dugay naging lumutan. Sa subong, ang pagluyagay daw instant noodles na lang. Tiksanay, chatay, dugay-dugay, kitaay, pagkabuas, migahay, kag nag-asawahay, nga kulang ang pagkilalanay. Nga abala, nga dugay-dugay ko ini ginabalikan. Tungod kay diri nagaugat ang aton problema. Kag tungod nga tinutuyo ko, hindi lang ang maayo nga puturo mo, kundi ang maayo nga puturo sang kabataan mo. Ano ang implication? Ano ang labot sang pagluyagay sang subong kag sang sadto anay, sang puturo, sang kabataan subong? Well, mga palangga, amo iniho. Kung ang lalaki nagasakripisyo balik-balik sa imo sang pagpangaluyag para nga makuha lang ikaw, buot silingon. Once nga mahimo na siya nga ginikanan sa imo nga kabataan, ikapin pa sa mga kababaihan da, buot silingon ang lalaki nga ina responsable nga panagutan kung anong matabo sa imo. Paano mo man mapatunayan nga ina nga lalaki deserving sa imo kung sa text ka lang na niya nakuha? Subong adlaw tiksanay, desun adlaw kitaay, desun adlaw migahay, kag asawahay. Paano man nahibaluan nga inang lalaki karapat dapat ina sa imo? Kay ni pagsakripisyo gani sa pagpangaluyag niya sa imo, wala mo siya ginapatilaw. So karon, pagkabusong mo, kay tungod hindi siya kilala, paano kung bayaan niya ka? Oh, sabta, instant noodles pa, instant asawahay pa, instant luyagay pa. Isip-isip,